금토일 시대 열릴 때 렘넌트들이 제일 놓치지 말아야 될 게 뭐겠습니까? ¿Qué es lo más importante que no deben de perder los remanentes al hacer la época del viernes, sábado y domingo? 렘넌트의 달란트입니다. Estos son los talentos de los remanentes. 이게 지금 발견이 안 돼서 가지고 고생하는 사람이 많죠. Hay muchas personas que están sufriendo ahora por no haber descubierto los talentos. 원래 음악을 하도록 하나님이 부른 사람이 있잖아요. Por ejemplo, hay personas que Dios llamó originalmente para que dieran la alabanza, 그렇지 않은데 내가 제일 먼저 접한 게 음악이라 이래 될 수가 있어요. para que hiciera la música. Y, por ejemplo, hay otras personas que no conocen eso y ellos primero se encontraron con la 그럼 música. 그거밖에 할 수가 없잖아요. No tienen más remedio que hacer 이게 esa música, 아무것도 안 해요. entonces. 음악이 틀렸다는 게 아니고 이 사람이 그게 이게 아니란 말이에요. No quiero decir que la música sea incorrecta, pero no es el talento que Dios les dio. 그 이제 자기 달란트가 뭔지 알 수가 없으니까 이 사람 달란트는 딴 건데 부모님이 장사를 한단 말이지. Por ejemplo, estas personas no han visto el talento y sus padres pues tienen algún negocio. 그걸 본 게 그거밖에 없잖아요. Eso es lo único que han visto hasta ahora. 그러면 이제 그걸 하게 되겠죠. Pues seguramente 이게 lleguen a 이제 hacer lo mismo. 고생길이 되는 거예요. Ese es el camino que ellos tomarán. 그래서 좋은 거라도 마찬가지입니다. Y aunque sea algo bueno, sigue siendo lo mismo. 그리고 보통 의사 집안에서 의사가 많이 나오고 판사 집안에 판사가 많이 나오는데 그걸 불신자들은 좋게 해석하는데 몰라서 그래요. Por ejemplo, en familias que son doctores hay muchos doctores y en las que son jueces hay muchos jueces y es algo bueno, pero es porque no lo han entendido correctamente. 그게 이제 그 자기 달란트는 그거 아닌데 본 게 그거밖에 없어. Eso no es el talento que originalmente deberían de tener, pero es lo único que han 다른 visto 사람 hasta 사업 ahora. 것이 어려운데 이 사람 별로 안 어려워. 왜냐 어릴 때부터 봤기 때문에. Los exámenes para otras personas son difíciles, pero para ellos no, porque han visto 근데 eso 실제 desde 하나님 niños. 준 달란트는 그게 아니라 Pero el problema es que el talento que Dios les dio no es ese. 이리와 실컷 고생합니다. Y así es que sufren completamente. 실제 부산에는요 사법고시 패스 그거 안 하고 그 회사 그 운영하는 사람도 있어요. Hay muchas personas que no quieren hacer ese tipo de exámenes en Busan y 그 quieren 왜 안 llevar 하냐? empresas a 자기가 안 cabo. 맞다는 거죠. Entonces no saben bien cómo llevar a cabo esto. 그런 그 달란트가 안 맞다는 이거는 어떤 면에서 가장 슬픈 일이 되는 거죠. Y que no sea el talento que ellos tengan que llevar a cabo es algo que es muy triste, en verdad. 그렇다면 조금 참고해야 될 게 있습니다. Entonces hay algo que deberíamos tener en cuenta aquí. 달란트를 제일 정확하게 발견한 민족이 유대인이거든요. Los que mejor descubrieron los talentos como nación fueron los judíos. 유대인들은 세 권의 책을 읽습니다. Por ejemplo, los judíos, ellos leen 3 libros. 세 권의 책 내용이 맞다 안 맞다가 중요한 게 아니고 세 권의 책을 읽을 때 나오는 특징이 하나 있어요. No me refiero que estos 3 libros sean correctos o no, pero hay una característica de esos libros. 그게 뭡니까? ¿Qué es esto? 모든 걸 다 보게 되는 거예요. Es que les hacen ver todo. 모든 상황을 보게 된다. Ellos pueden 이게 ver todas 중요한 las situaciones. Eso es lo importante. 그래서 우리는 이 세 권보다 더 중요한 게 성경인데 성경을 그냥 봐고는 아무 도움이 안 돼요. Por eso, para nosotros, mucho más importante que esos 3 libros es la Biblia, pero no podemos verla de cualquier manera. 렘넌트 7명과 렘넌트 7명을 키운 지도자와 부모, 도운 사람들 이걸 공부해 보면 다 나와요. Por ejemplo, si vemos los 7 remanentes, esos dirigentes que los levantaron, los padres y aquellos que les ayudaron, vamos a ver esto. 이게 꼭 애굽 이전 시대부터 통해가지고 로마까지 다 왔기 때문에 중요한 걸 볼 수가 있어요. Esto llega desde antes de la época de Egipto hasta Roma, por eso podemos ver algo que es muy importante en verdad. 여기서 벌써 나는 뭐가 좋다가 나와요. Y aquí podemos ver, esto es bueno para mí. 어떤 사람은 여호수아보다 갈렙이 내게 맞는 거다 이런 사람도 있단 말이에요. O por ejemplo, hay personas, pues yo veo que Caleb es mejor que Josué para mí. 자, 이 유대인들이 하고 있는 걸 자세히 봐야 됩니다. Debemos de ver muy bien esto como lo están viendo detalladamente los judíos. 반드시 위인 얘기를 하나씩 해줘요. Entonces, ciertamente les hablan de personas 이게 muy 굉장히 importantes. 중요하죠. 뭡니까? ¿Qué es esto? 아주 중요한 안 봤는데 안 가봤는데 그 사람 만나지도 않았는데 각인이 되는 거죠. Quiere decir que no hemos ido, no nos hemos encontrado con esa persona, pero se graba en nosotros. 이런 부분들을 우리 렘넌트들하고 잘 얘기하고 명심해야 됩니다. Por eso tenemos que hablarlo y tenerlo muy en cuenta al hablar con los remanentes. 저는 옛날에 매일 한 명씩 읽었어요. Por ejemplo, yo anteriormente cada día leía un libro acerca de estas personas importantes. 다행스럽게 시중에 가니까 위인들만 모아놓은 책이 있더라고요. Y afortunadamente en las librerías habían libros que reúnen a todas estas personas. 두꺼운 책인데
한 사람을 한 바닥에만 딱 서는 거예요. Es un libro bastante grueso, pero tienen una parte para 굉장히 cada 도움이 persona. 돼요. Es de gran ayuda. 내가 깊이 그 사람들에서 배경 공부 다 하고 뭐 그럴 필요는 없잖아요, 내가. Entonces, para mí no me hace falta ver todo lo que ellos han hecho. 그 책을 붙잡는 순간이나 뭐 어느나 야, 위인들이 이렇게 많았구나. 이걸 느끼게 되고. Pero en el momento que veo ese libro dije, de verdad hay tantas personas muy importantes. 그리고 이 책을 편 보면서 내가 아는 사람도 있잖아요. Incluso hay personas que yo conocía esos nombres. 아, 내가 아는 사람 이랬구나. La persona que yo sabía este nombre era así, en verdad. 이런 느낌 들려. Yo llegaba a sentir eso. 제일 충격적인 게 아인슈타인 누구나 알잖아요. Lo más impactante, ustedes conocen a 딱 Einstein, 보니까 ¿verdad? 아인슈타인 뭐야 되냐. 고등학교 때 공부를 그래 못했더만요. Entonces me di cuenta que cuando él era estudiante 나고 no 몰라서 그 estudiaba 책 bien. 보고 알았어요. Vi esto en el libro. 그랬구나. 아, 공부 era así. 고등학생까지 못했대. Hasta que era estudiante de secundaria no podía estudiar bien. 그래서 막 공부는 제일 싫어했대요. Dice que 아인슈타인 고등학생 때까지. Que a Einstein menos le gustaba era el estudiar. 그런 내용들이 나오더라고요. 그랬구나. Y aparecía ese contenido y yo dije, esto fue 이게 así. 굉장히 이게 각인되죠. Esto es algo que se graba. 뿌리 체질은 나중 얘기입니다. 각인이 뭐 됐냐가 이제. Lo que se enraiza y la naturaleza es después, pero lo importante es lo que se graba. 유대인들은 새 절기를 같이 가족이 아버지가 아이들하고 같이 직접 장막 만들고 지켜요. Vemos que los judíos levantan esas tiendas de campaña y juntamente con sus padres hacen esas 3 fiestas. 그렇다면 우리는 뭐 해야 되겠죠? Entonces, nosotros, ¿qué deberíamos de hacer aquí? 우리는 유대인들은 절기만 지킨 겁니다. Entonces, los judíos solamente guardan la fiesta en sí. 우리는 실제 절기가 아니고 이 절기의 내용이 있잖아요. Pero para nosotros no es la fiesta en sí, sino es el contenido de la fiesta. 이걸 확인해야 되는 겁니다. Eso es lo que debemos de confirmar. 그리고 유대인들이 한 걸 한번 보라니까요. Y vean lo que hicieron los judíos. 안식일. El día de reposo. 생명처럼 지켰어요. Cumplían esto guardando su vida ahí. 그래서 성공했고 그래서 실패했습니다. Vemos que por eso tuvieron éxito, pero también por eso mismo fracasaron. 오늘 예배입니다. Para nosotros es el culto. 자, 렘넌트들이 달란트가 뭔가 확인하기 시작하고 이런 위인들이 각인되고 세절기 내용을 알고 예배 살린다면 놀라운 일 벌어지죠. Si los remanentes confirman los talentos que tienen, ven estas personas importantes con el contenido y el culto, va a haber algo sorprendente que tome lugar. 그 뒤에 유대인들이 하는 거 3가지가 있습니다. Y hay una cosa que hacen los judíos después de esto. 이걸 우리 금토일 시대 모일 때 렘넌트와 우리 부모님들 교사를 꼭 기억해야 돼요. Cuando nos reunamos en la época del fin de semana del viernes, sábado y domingo, los remanentes y los padres deben de tener en cuenta esto. 렘넌트는 달란트 확인을 해서 모임을 가집니다. Los remanentes deben de primeramente confirmar lo que es el talento que tienen y luego hacerlo. 성인식입니다. Esto es la ceremonia. 성인식을 왜 하는 거니까 이거 할 때 전문인들 다 같이 모여서 멘토도 하고 자금도 주고 이렇게 해요. En esa ceremonia de la mayoría de edad se reúnen con los especialistas, les dan un poco de dinero para poder llevar a cabo ese talento. 그 다음 유대인들 뭐 하느냐. ¿Y qué hacen después los judíos? 회당으로 연결시켜요. Ellos van a las sinagogas. 달란트만 찾는 게 아니고 전문성을 가르치기 No solamente buscan el talento, sino les enseñan lo que es la 유대인들 못 especialidad. 말립니다. Eso es algo imparable. 애들 도망갈 데도 없어. 성인식 하고 나면 회당으로 연결돼요. Los niños no se pueden ir porque después de ser la ceremonia de la mayoría de edad se conectan con las sinagogas también. 그걸로 끝나는 거 아닙니다. No acaba tampoco aquí. 로지로 연결돼요. Se conectan con las logias después. 이거는 완전히 현장성을 가르칩니다. Eso les hace tener el sentimiento correcto de lo que es el campo en sí. 열몇 살짜리 아이들 지금 현재 유대인들 주식 투자 공부 시키고 있잖아요. Por ejemplo, los judíos con poco más de 10 años están ya haciendo inversiones. 자, 이렇습니다. Esto es así. 이걸 우리는 어떻게 대처해야 될 거냐? Ahora, ¿cómo tenemos que contrarrestar esto nosotros? 오직 Solo. 이걸 찾아내야 됩니다. Debemos de buscar esto. 유대인 건 다 맞지만 틀린 겁니다. Lo de los judíos es todo correcto, pero es incorrecto también. 유일성, Lo único. 재창조. Y la recreación. 이를 찾는 겁니다. Eso es lo que debemos de buscar. 무조건 어디서든지 오직 유일세상을 찾으면 진짜 달란트 나옵니다. Sea donde sea, si buscamos solo lo único y la recreación, vamos 솔직히 a 우리가 buscar 내 el 달란트 talento. 뭔지 모릅니다. En verdad, no sabemos cuál es el talento. 내가 어떻게 해야 될지 모릅니다. No sabemos cómo hacer las cosas tampoco. 우리는 제대로 말씀 붙잡고 오직 유일세상주를 가는 곳마다 찾아내면
반드시 성공하는 게 나와요. Debemos de tomar la palabra correctamente, buscar solo lo único y la recreación, y ciertamente las respuestas van a venir aquí. 그래서 이 여러분들은 여기서 이제 이 부분을 기다리고 이건 찾는 거죠. Por eso, lo que es único tenemos que esperar y tenemos que buscar las obras de la recreación. 자, 예를 든다면 호수에가 스페인 사람이에요. Por ejemplo, Josué es un español. 나는 스페인에서 온 사람 중에 한국말 호수에만 잘하는 사람 처음 봤어요. Yo, de las personas que han venido a Corea que son españolas, no he visto a nadie que hable tan bien el coreano como Josué hace. 레이가 한국말 잘한다는 당연한 거지, 한국 사람이니까. Por ejemplo, que Rey hable bien el coreano es obvio porque es coreano también. 호수에는 한국 사람은 아니에요, 이거죠. Pero sin embargo, Josué no es coreano. 한국을 얼마나 빨리 배웠냐면요. 날 만나가지고 스페인에서 집에 갔더니 한국말 농담하고 이러더라니까요. Entonces, habla también coreano, que yo fui con él a la conferencia en España y él bromeaba en coreano conmigo. 이 지금 스페인어를 쓰는 사람 가운데 지금 오직을 찾아낸 거예요. Dentro de las personas que 그렇죠. usan el español, él ha 세계복음만 buscado 통역하잖아요. el aspecto de solo porque él está 그러면 interpretando para la evangelización del mundo. 호수에는 뭘 기다려야 되는 거니까 기도 계속하면서 기다리고 있으면 요게 나와. Entonces, Josué, que debe de esperar, orando continuamente, tiene que ver lo que es único para él. 이게 온다니까요. Esto va a venir. 예수님께서 기다리라 했잖아요. Jesucristo dijo que esperaran. 이거는 기다리면 돼. Hay que 내가 esperar. 오직만 누리고 있으면 기다리면 돼. Si estoy disfrutando de solo, tengo que esperar lo único. 그러다 언제 호수에가 달란트가 완성됐냐면 재창조를 찾는다. ¿Y cuándo se cumplirá ese talento de Josué? Ahí es cuando tengan las obras de la recreación. 재창조를 갖고 있으면 스페인에서도 되고 한국에 있어도 되고 아무 상관없어요. Si tienen las obras de la recreación, no importa que esté en España, esté en Corea o donde esté. 이거 못 찾는 이상 어디 있어도 문제가 돼요. El problema es que si no busca el aspecto de solo, va a ser un problema esté donde esté. 그리고 지금 전면 국제 시대인데 막 굳이 뭐 스페인이 있어야 된다, 한국이 있어야 된다 아무 의미가 없어요. Entonces, estamos en una época global. No es el problema de que estemos en España o no ahora. 그래서 뭐 레이 같은 뭐 영어 잘하고 한국말 잘하는 아이들 굳이 한국에서 미국에서 똑같아. 어차피 세계 와요. Por ejemplo, Rey también habla muy bien el coreano, el inglés. No importa que esté allí o aquí, lo importante es que es una época global ahora. 앞으로는 237을 안 가고 237을 얼마나 소통하느냐 이게 키라니까요. Lo importante en adelante es que aunque no vayamos a las 237 naciones, ¿en qué punto estamos comunicando con ellas? 그래서 어디서든지 이걸 발견할 수. Por eso, sea donde sea, descubran estos 3 puntos. 더 중요한 거는 평생의 오직률 재산을 찾아야 되지만은 순간순간에도 있어요. Lo más importante es que debemos de buscar solo lo único en la recreación para la vida 그걸 뭐 completa. 신앙생활 잘한다는 겁니다. Pero sin embargo hay en cada momento. Eso es hacer bien la vida de fe. 약간만 마음 먹으면 여러분 쉽다는 걸 알게 될 겁니다. Por ejemplo, si tienen eso en su corazón, lo van a buscar fácilmente. 회사 가도 마찬가지고요. 밖에 나가도 있습니다. Aunque vayan a la empresa o vayan fuera, van a poder verlo así. 내가 아는 장모님 한 분은 큰 회사 취직을 했는데 사람이 장갑을 끼야 일을 한대요. Entonces, hay un anciano que yo conozco que trabajó en una gran empresa y decía que para trabajar necesitaban ponerse guantes. 별거 아니잖아요. No es algo importante, ¿verdad? 근데 장갑을 한 끼면 약간 이게 구멍 나면 다 버리는 거죠. Entonces se ponía esos guantes y tenían que desecharlos. 이 장모님이 그걸 다 갖고 가 집에. Pero este anciano se los llevaba todos a la casa, 그냥 아까우니까. porque daba lástima tirarlos. 그걸 갖고 와서 자기가 가지는 게 뭐 장갑 뭐 필요합니까? 해서 일할 때 필요하지. Entonces, a él en casa no le hacían falta los guantes, solamente en el trabajo. 이걸 부인 시키가 씻어가지고 그 구멍 난 데는 그냥 이렇게 수리를 한 거죠. Entonces pedía a la esposa que los lavara y que cosiera lo pequeño que se había 그래 roto. 내가 회사 갖다 놓은 거예요. Y los volvía a llevar a la empresa. 그 사람들 그거 보냐고 예사롭기고 Y la gente no lo veía, pues se los ponía otra vez. 자기는 그게 뭐 특별히 뭐 잘 보이려 한 게 아니고 아까우니까. Entonces, él no es que quisiera demostrar nada, sino es que le daba lástima tirarlo. 이걸 사장이 나중에 알은 거예요. Pero el empresario conoció esto. 사장이 볼 때는 감동이요. Pero el dueño de esa empresa fue impactado 저 por esto. 장갑 말이야. 잠깐만 문제 다 버리고 막 일하는데 척을 가지고 씻어서 갖다 놨단 말이죠. Son guantes que 초도 없이. las personas normalmente los tiran porque están rotos, pero él los llevó a casa, los lavó y los cosió y los trajo. No es nada 아주 grande. 작은 데 있는 오직입니다. Es un aspecto de solo en un aspecto muy pequeño. 그러니 사람들은 말을 하지 않고 이 사람을 인정하는 거예요. Entonces, las personas sin ni siquiera decirlo reconocen a esta persona. Ah, es así. 위에 사람은요. 저 사람 참 괜찮은 사람이다. 이렇게 보는 거예요. Incluso las superiores decían, ah, es una muy 예수 buena 믿는 persona. 사람이네. 그 다르다. 이렇게 되는 거예요. Ah, él cree en el 저 Señor 문도 Jesús. 열린다네. Es diferente y se abrieron las puertas del 이 사람 evangelio. 나중에 사장이 기회가 딱 오니까 높은 자리 딱 앉힌 거예요. Y después llegó la oportunidad y el dueño de la empresa lo puso en el lugar más alto. 유일성입니다. Es lo único. 그래가지고 이 사람이 그런 스타일이니까 일을 얼마나 잘하겠어요. Entonces era ese tipo de persona, ese estilo, cómo debían trabajar. 나중에 뭐 했는지 압니까? ¿Saben qué hizo después? 그때가 박정희 대통령 시대예요. Esa es la época del presidente Park. 박정희 대통령이 새마을 연수원 교수로 불렀어요.
Vemos que es la época del presidente Park Chung-in y lo llamó al departamento de ese movimiento de Semaul, 재창조. las obras de la recreación. 그 사람은 할 말이 있어요. Esa persona tenía algo que decir. 초등학교밖에 안 나왔어요. Nada más se graduó de secundaria. 중학교 검정고시로 합격했어요. Entonces, luego pasó el examen del bachillerato. 고등학교 검정고시로 합격했어요. Pasó el examen de acceso, 너무 가난해가지고 porque era muy pobre. 부모님이 없었는데 그렇게 했어요. No tenía padres y no tenía más remedio. 자기 que hacerlo así. 동생들은 전부 자기가 공부 다 시켰어요. Él ayudó a sus hermanos a estudiar. 동생 2명 있었는데 2명 다 서울대 출신이에요. Tiene dos hermanos y los dos los llevó para que estudiaran en la Universidad de 애들 Seúl. 동생들 보면 사람 참 바르고 착해요. Y me di cuenta que los hermanos también eran muy buenas personas y correctas. 재창조. La recreación. 그 여러분들 기억해야 되면 여러분들은 뭐 다른 거 다 뭐 실수도 할 수 있고 흔들릴 수도 있어요. 그거 중요한 거 아닙니다. 이건 못 본다. 그 평생이 뭐 흔들이 됩니다. Remanentes deben de recordar esto. Podemos ser movidos, podemos hacer otras cosas, pero eso no es importante. Si no vemos esto, es un problema muy grave en nuestras 아니, vidas. 복음 없는 유대인들도 해가 세계를 장악하는데 왜 우리를 못하겠습니까? Los judíos que ni siquiera tienen el evangelio han conquistado el mundo. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo entonces? 그래서 할 때 좀 세 가지는 꼭 참고해야 됩니다. Por eso, al hacerlo, sí o sí deben de tener en cuenta tres cosas. 우리가 어떤 소절을 나면서 가서 나오는 게 있습니다. Entonces, hay veces que hay cosas que salen de nosotros desde que nacemos. DNA라고 하죠. Eso se llama el ADN. 어떤 거는요. 진짜 능력은 위에서 내려옵니다. Y a veces el verdadero poder desciende de lo alto. 그래서 천재성이 천이거는 하늘 천자예요. 위에서 내려오는 Por eso podemos ver que eso que se llama como genio es que viene del cielo, esa genialidad. 더 중요한 것은요. 시대를 움직이는 달란트는 보좌에서 내려옵니다. Lo más importante es que los talentos que mueven la época de verdad descienden del cielo directamente, del trono celestial. 이걸 보고 영적 DNA라고 Eso se llama el ADN espiritual. 이거는 만들어질 수 있어요. Eso lo podemos hacer. 원래 DNA는 타고나지만 영적 DNA는 하나님이 보좌에 주는 거기 때문에 이걸 보고 우리는 혹 영재라는 단어를 쓰기도 합니다. Vemos que el ADN normal lo tenemos de nacimiento, pero sin embargo el ADN espiritual es Dios quien lo da y eso es un ADN espiritual. 참고하시면 돼요, 렘넌트들은. Los remanentes deben de tener en cuenta esto. 여러분들이 이 답을 딱 누리면 어떤 면에서 나와집니다. Por ejemplo, si disfrutan de esta respuesta, en algún aspecto va a salir por sí solo. 그래서 이 7개 가운데 실제로 누릴 수 있는 건 이거잖아요. Y de estos 7 puntos, lo que disfrutamos de manera real es el culto. 예배. El culto. 이 모든 걸 누릴 수 있는 게 기도. Y lo que 이렇게 되는 podemos 거예요. disfrutar de esto es la oración ahí. 그래서 예수님이 기도 외에는 다른 유가 나갈 수 없느니라. Por eso el Señor Jesús dijo, si no es con la oración, esos demonios no pueden salir. 그래서 디모데후서 1장 1절에 4절에 그 부모님에 대해서 나오죠. Por eso en 2 de Timoteo 1, 1 al 4 aparece acerca de los padres también. 여러분들은 부모님이 반드시 이게 하나 있습니다. Entonces, los padres ciertamente tienen esto. 단점 100가지라도 장점 한 개 있습니다. Entonces, aunque tengan 100 puntos que son malos, habrá por lo menos un punto que tengan buenos. 그걸 여러분은 Puntos fuertes. 붙잡아야 됩니다. Tienen que tomar esos puntos fuertes de ellos. 디모데후서 2장 1절에서 7절이죠. 2 de Timoteo 1, 7. 이거는 이제 부모님께로부터 하는 게 아니죠. Entonces, eso no viene de los padres. 이건 내가 하는 겁니다. Eso lo hacemos nosotros. 예, 이거는 이제 자신이 여러분은 영적 군사요, 경기하는 자요, 농부다 하는 거예요. Entonces, ustedes mismos quiere decir que son atletas, son soldados y 이게 son 특징이 labradores. 뭡니까? ¿Cuál es la 여러분들이 característica? 이 영적 군사요, 그 다음에 농부요, 경기하는 자요. 특징이 뭡니까? Entonces, los soldados, labradores y atletas espirituales, ¿cuál es la característica en común de esto? 24입니다. Que están centrados las 농부들이 24 그냥 horas. 노는 것 같아도 아닙니다. 늘 살펴보고 있어요. Vemos que un labrador no puede estar paseando, está siempre viendo. Si llueve, 가물었냐? 늘 살펴보고 있어요. si hace viento, está siempre observando esto. 군인도 늘 군대에서 그냥 지 혼자 돌아다니고 자고 이러면 안 돼요. 늘 24일. El soldado no puede estar paseando, jugando y durmiendo siempre. Tiene que estar centrado las 24 horas. 경기하는 자. 가다가 아틀레타. 막 콜라 한잔 마시자. 이런 거 없어요. Ah, me voy a tomar una Coca-Cola. No, tiene que estar centrado ahí. Son las 24 horas. 여러분이 부모님이 주신 장점, 여러분이 태어났다는 게 장점이거든요. 그걸 가지고 내가
24 은혜 누리는 것이 아주 중요한 DNA가 됩니다. Esas cualidades o puntos fuertes de sus padres, el haber nacido ya es algo muy importante. Eso llega a ser un ADN muy importante. 그래서 여러분들이 어릴 때 각인되는 거. Por eso es lo que se graba cuando ustedes son niños. 요 앞에 말이 나왔다니까요. Hay algo que dice antes de esto. 앞에 뭐가 나왔습니까? ¿Qué dice antes? 3장 1절 13절에 뭐가 나왔나? 말세 때 일어나는 고통의 상황이 나왔어요. En 2 de Timoteo 3 hasta el 12 está diciendo acerca de lo que iba a pasar en el fin de los 여러분 tiempos. 이 각인된 걸로 이기는 겁니다. Y con lo que ustedes tienen grabado van a poder vencer eso. 자, 그리고 실제 능력은 내게서도 나오지만 위에서 내리는 게 있어요. Y el poder real viene de mí, por supuesto, pero es que proviene de lo alto. 뭡니까? ¿Qué es esto? 그래서 이때부터 이제 나오는 겁니다. Desde este momento aparecerá, Juan 19:30. 그리스도께서 모든 걸 끝내고 위에서 내리는 하나님의 능력으로 세상 흑암 이기도록 만드는 겁니다. Cristo ya lo consumó todo y vemos que desde lo alto hace descender el poder para vencer las fuerzas de la oscuridad. 예, 이거를 그리스도 하나님 나라 오직 성령이라는 이 축복을 받는 게 진짜 하늘에서 받는 능력입니다. Y recibir la bendición de Cristo, el reino de Dios y solo el Espíritu Santo lo recibimos del cielo, desde lo alto. 그래서 그 언약 가지고 이게 일어났잖아요. Y con ese pacto vemos esto, Hechos 2, 1 al 18. 모든 세상 사람들이 요것만 빼버리고 천재들이 된 겁니다. Las personas del mundo quitan esto y son genios en sí. 그래서 영적 문제 오는 거죠. Por eso les vienen problemas espirituales. 옵니다. Vienen. 그래서 여러분 아주 특별한 머리가 있는 사람들이 보면 영적 문제 특별하게 온단 말이에요. Por eso personas que son muy inteligentes les vienen problemas espirituales muy especiales. 여러분들 뭐 영어 공부 좀 하려면 힘들고 이러잖아요. Por ejemplo, a ustedes les es 한국 difícil 사람이. estudiar inglés a los coreanos. 근데 어떤 사람은요 몇 달 만에 다 해버리는 사람이에요. Pero hay personas que en meses estudian y lo aprenden. 일단 정상 아닙니다. Eso no es algo normal, ¿verdad? 여러분이 잘 안 되죠. 그게 정상이에요. Para ustedes no funciona bien, ¿verdad? Eso es lo 내가 normal. 말이야 지금 와서 중국말 배우려니까 너무 시간이 걸리고 정상이지. Ah, es que yo quiero aprender chino ahora, es muy difícil, me cuesta mucho tiempo. Eso es 이 algo normal. 천재들은요 놀랄 정도로 금방 배워버리거든요. Pero estos genios, hasta el punto de 머리가 que 그렇게 돼 있어요. nos sorprenden, 그거 lo aprenden muy 어떡하겠어요? rápido. 외워지는 걸 어떡하겠어요? Tienen algo, lo aprenden, ¿qué van a hacer? 그리고 con 어떤 esto? 천재는 동경을 5분 쳐다보고 와서 5분 그대로 그려버리잖아요. Entonces- 그림을 싹 그려버려요. Hay, por ejemplo, personas que son genios, 놀랄 ven algo, 정도예요. 5 minutos y lo pueden dibujar, es 자, 영적 sorprendente. 문제 있겠어요, 없겠어요? ¿Tendrán problemas espirituales o 당연히 no? 있지. Obviamente los tendrán. 그래서 렘넌트는 노력하면 할수록 이 힘을 얻어야 돼요. Por eso los remanentes, contra más se esfuercen, deben de tener este poder. 이게 en gran 진짜 manera. 천재입니다. Eso es de verdad 그 ser un 사람들은 genio. 모르고 천재라는 말을 쓰는데 천자 이건 하늘에서 내린 거예요. Vemos que la gente dice la palabra genio sin saber lo que es, pero eso proviene 우리는 del 이걸 cielo. 끝내는 게 아니고 세계를 바꿔야 됩니다. Y no acaba con esto, sino con eso debemos de cambiar el mundo. 이제는 보좌의 능력으로 영적 DNA를 내가 소유하는 거죠. Por eso desde ahora, con el poder del trono celestial, yo poseo ese poder. 이걸 보고 새로운 피조물이라. Por eso se llama ser una nueva criatura. 이게 굉장히 중요한 단어죠. Es una palabra muy importante. 내 안에 그리스도께서 계신 것이라. Cristo está 엄청나죠 dentro de mí. 이거는. Es algo así. 그러고 뭡니까? ¿Y qué más? 내 안에 보좌의 능력이 있는 겁니다. Dentro de mí está el poder del trono celestial. 하늘의 시민권이 우리에게 있다니. Porque tenemos la ciudadanía del reino de los cielos en 위에서 nosotros. 부르신 분상에 간다. Y vamos a cumplir el llamado que viene de lo alto. 렘너 전도학 중요합니다. 렘너들 붙잡고 여러분 한 번만 들어도 돼요. El estudio de los remanentes es muy importante. Remanentes, 지금은 escúchenlo una 실천 vez. 이런 거 못합니다. 그러니까 한 번만 들어도 돼요. Ahora no van a poder aplicarlo, ponerlo en práctica. 응답은 Escúchenlo 나중에 una vez. 오기 때문에 여러분 자세히 듣기만 하면 돼요. Y como las respuestas vienen después, tienen que escuchar esto 학교 en 공부 detalle. 바꾼데 이거 뭐 여러분 복잡하게 할 거 없고 듣고 그렇다. 내가 좀 답을 찾기만 해도 각인돼요. Como están ocupados estudiando, pues tienen que escucharlo, tienen que buscar la respuesta y buscarlo ahí. 이제 꼭 내려야 되는 이 검토일실 꼭 모여라 하는 이유는 여러분이 이제는 기도하고 공부하는 게 리듬이 딱 되어야 돼요. La razón de que digo que hay que reunirnos en el fin de semana del viernes, sábado y domingo es porque tenemos que buscar un 리듬이 ritmo. 뭡니까? 저기 내하고 맞는 거예요. Entonces, ese ritmo cuadra bien conmigo. 우리가 모든 게 리듬이 있습니다. Todas las cosas tienen su propio ritmo, ¿verdad? 그게 스피드하고 리듬하고 또 달라요. La velocidad y el ritmo es 자, diferente.
빠르게 휘두를 때는 내 몸이 빠르게 휘두르도록 만들어져야 되잖아요. Cuando hay que ir rápido, 그게 tengo que hacer 리듬이거든요. que mi cuerpo vaya rápido. Ese es el ritmo. 천천히 던져야 되겠다 할 때는 천천히 던지는 몸이 돼야 되는 거지. Si tengo que lanzar la bola lentamente, 그게 tengo que tener el 리듬이란 cuerpo 말이에요. de manera lenta. Ese es el 몸 막 ritmo. 강하게 하면서 던진다. 그게 안 되잖아요. Si hacemos fuerza y lo hacemos lentamente, eso no funciona. 그래서 내가 뭐 기도하면서 공부하는 게 딱 리듬이 되어졌다. 자, 여러분은 이제 성공을 하기 시작합니다. Por eso, si en el estudio pueden ser capaces de orar con ese ritmo, van a tener 이게 éxito. 굉장히 중요한 단어예요. Es una palabra muy importante, el ritmo. 예, 모든 게 뭐 삶도 뭐 음악도 다 리듬이잖아요. En todas las cosas en el mundo, incluso la música, también tiene su ritmo. 그렇듯이 영적인 리듬을 여러분이 다 갖추면 이제 그때부터는 치유도 일어나고 서밋도 되고 막 합니다. Por eso, si ustedes obtienen ese ritmo, van a llegar a la cumbre y van a recibir la sanidad también. 굳이 예수 믿는 티 안 내도 여러분 응답이 옵니다. Aunque no aparenten creer en Jesús, tendrán respuestas. 그러면 이제 그 사람들에게 복음 전해주면 돼요. Y así podrán predicar el evangelio a esas personas. 또 이상하게 힘든 일을 여러분이 쉽게 해결하게 됩니다. Y de manera extraña van a poder solucionar 그럼 simplemente 불신자들이 muchas 관심 보고 cosas. 저 사람 대단하다 이렇게 생각합니다. Mucha gente dice, no, esta persona es grandiosa. 그러다가 여러분에게 뭐가 있다 하는 걸 알게 됩니다. Entonces ahí van a poder ver, esta persona 그 중에 tiene 제일 algo. 중요한 게 저 사람 예수 믿는 사람이구나. 근데 참 괜찮구나. 이래 느낄 때부터 이제 시작됩니다. Y dentro de todo eso, lo más importante es que ellos sientan, esta persona cree en el Señor Jesús, es una persona importante por eso. Desde ahí 그러면 comienzan las cosas. 자기의 영적 문제를 내놔요. Entonces ahí van a decirnos cuáles son 그 sus 이전에 안 problemas espirituales. Antes no. 그러면 답을 줄 수 있잖아요. Ahí podremos darles la respuesta. 그걸 보고 70인 영향이라고 합니다. Eso se llama la influencia de los 70. 그래 가게 돼 있습니다. Eso vamos a llegar ahí. 그 렘넌트들은 틀린 거 붙잡고 고생하지 말고 언약 딱 붙잡고 지금부터 시작하면 됩니다. Permanentes no tomen cosas incorrectas y sufran, sino desde ahora comiencen con esto correctamente. 중요합니다. Es muy importante. 기도하겠습니다. Oremos. 우리 렘넌트들에게 많은 이론, 사상, 종교 많이 있습니다. 흔들리지 않도록 언약 잡는 렘넌트들에게 하옵소서. Hay muchas ideologías, pensamientos para los remanentes. Ayúdales a que no sean engañados ni movidos por esas cosas. 영적인 힘을 소유하는 정인 되게 Que 해주옵소서. sean testigos que posean el poder espiritual. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.